for today's video. Twing! Dubai Chewy Cookie. So, gihatagan ko. So, ipatry daw kung anong lasa. Masarap ba daw ito. So, kinsa may nakakuha na ni, nakatry na. So, try daw na today. So, ready na mo? 1, 2, 3. Bukas! So, sa gahi pala nito. Gahi. Oh, hahay! Ayan na! Ayan na! Charan! Baliktad! Uy! Charang! Muram din nagtableya. Na, unsa man eh? Ignorante, tigulag ba? Nga niya yung sulod. Dubai Chewy Cookie! Sarap daw nito. Try natin. So, buksan. Oh! Oh! Tunga. Ah, tigas. Yan. Iya, kalon! Tanaoy! Ayaw, pag dinamak. Normal. Thank you for watching.